Tapi kita memiliki pemain-pemain yang memberi yang terbaik buat negara ini. Mereka bermain dengan sangat bagus dan ada momen untuk belajar juga dan harus lebih baik di turnamen yang berikutnya. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. I think it was a difficult game, but I think we have chances. We lost with the set piece, and I think we did. To be honest, I think the players did well. They gave everything. I think we can be proud of the team. That's what I think. But okay, we lose the game, but sometimes you win, sometimes you lose, and that's hard. But okay, we had to prepare ourselves for the next tournament, and I think we level up. And next tournament we had to be there. Oke, ini merupakan pertandingan yang berat pada malam hari ini. Kita kalah ya, tapi kita memiliki juga banyak peluang untuk menghasilkan sesuatu, cuma tidak terjadi dan kita kalah karena set pieces ya dari posisi tersebut. Tapi kita memiliki pemain-pemain yang memberi yang terbaik buat negara ini. Mereka bermain dengan sangat bagus dan ada momen untuk belajar juga dan harus lebih baik di turnamen yang berikutnya. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Okay, please any question, please mention your name and media organization. Okay, Mas yang baju merah. Good evening, Coach. I'm Diego from CNN Indonesia TV. First of all, I would like to ask that during the game you put a system that has never been played before in this whole tournament, 3-4-3. What is the reasoning behind that? And then what's your plan in the Asian qualifier? Thank you. I think what is the most important is that when we play, the players had to understand what we are doing, and I think we did well. And I think the next step is to grow and to play on a higher level. You know, it's always a system, but the most important is that the players can do what you want, and I think they did well. So I'm really happy with the players, and we will look forward for the next tournament. We will come better. We will come better back. I believe in that. Oke, saya ulangi pertanyaannya tadi. Pertanyaan adalah hari ini kita bermain dengan sistem 3-4-3 yang belum pernah dimainkan selama di turnamen ini. Beliau meminta pendapat dari pelatih. Jadi memang kita belum pernah bermain dengan sistem ini. Hanya saja pemain sebenarnya harus mengerti di posisi apa mereka harus bermain dengan pola apapun. Jadi kalau kita bermain level tertinggi, kita juga harus bermain dengan posisi yang atau formasi yang berbeda. Tapi yang paling penting dari sekarang adalah kita mempersiapkan diri untuk turnamen berikutnya, dan pemain-pemain juga harus berkembang dalam permainan dan dalam situasi apapun, dalam formasi apapun harus siap dan mengerti pola permainan apa yang diharapkan pelatih pada pemain. Okay, next question, please. Adi. Yeah. Selamat malam, Coach. Saya dari bola.com. Coach, tadi apa yang terjadi di menit akhir ketika asisten pelatih kiper Coach Stemen Van Rensburg di kartu merah? Kemudian yang kedua, setelah ini ada kualifikasi Piala Asia 23 2026 pada September 2025. Apakah Coach akan memanggil pemain diaspora seperti Marcelino, Justin Hapner, Rafael Strijk, ada Dion Mark, dan ada Tim Gapens dan lain-lain? Terima kasih. Okay, there are two questions for you. The first one is regarding the red card against Damian in the last few minutes, and the second one is the Asian qualifier is coming up. So are you gonna call a few new player like Marcelino, Justin, and the others? Yeah, of course. The red card was not good, but okay, it's an emotional game, and sometimes people lost their mind, and I think the referee was also sometimes lose his mind. But okay, you know, I think that at the end, you know, I think that we had to be all one team, and sometimes you get a red card, and that's also something in soccer, and I'm not happy with it, but it happened. The other question is, I will always look to get better players, and if the players are better, then I will get them in the team. But at this moment, I think it's not the moment to think about that, because I think that my players did a hell of a job today. They really did well. And I think if you look to the game, Vietnam is a very good team, but they have maybe 2-3 chances, and I think we have also 3, 4, 5 good chances. So sometimes you win the game, sometimes you lose the game, but the most important thing is that we learn, level up, and we have to be there the next tournament.
Oke, yang pertama mengenai kartu merah, kadang-kadang itu memang bisa terjadi dan tentu saja pelatih tidak senang dengan hal tersebut. Tapi dalam suatu pertandingan ada emosi yang terlibat dan terkadang kelewatan dan ada kartu merah. Tapi kadang-kadang juga wasit juga melakukan sesuatu hal yang menyebabkan kita emosi dan kadang-kadang juga seharusnya memberikan keputusan yang berbeda mengenai hal tersebut. Yang kedua, mengenai pemanggilan pemain, saya rasa juga bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini karena pemain-pemain yang bermain hari ini mereka bermain dengan sangat baik. Vietnam mungkin memiliki 2 atau 3 peluang, kita juga memiliki 4-5 peluang untuk diselesaikan. Dan kalau mengenai pemain, tentu saja pelatih akan mencari pemain-pemain yang lebih baik kalau ada dan selalu akan melihat dan kalau itu ada nanti bisa juga dipanggil. Tapi sekali lagi itu bukan saat yang hari ini bukan saat tepat untuk membicarakan pemanggilan pemain. Oke, thank you, please. Good evening, Coach. I'm Nia from National Radio Station RRI. I have 2 questions. First one, after the whole tournaments, in your opinions, what is the most display these young players need to do to elevate their games? And the second one, based on the whole tournaments and especially for the tonight match, if we compare with your experience, we know you have a lot of experience in Europe. If we compare the tournaments in Southeast Asia and also with Europe, what do you think about the footballs for the young players in Southeast Asia? Thank you. I think if you see the team playing today, I think they did very well. And if we talk about where we had to level up, we scored not many goals. So we had to think about how we can score more goals, and that's a question, because I think our game and our plan was okay, you know. But in soccer you always need to score goals, and I think that we must level up on that situation, not on the way we play. Of course we had to level up, but hey, we are only 3 weeks in pre-season. We do the camp, and after that one we play some games. And I think we did quite good. And the only thing what we had to think about is that we had to score goals. How we can do it. The other question is that if I look to Europe and I look to Asia, I think the passion here is, I think, unbelievable. And I'm really happy with the people, how they stand behind the team. Also you, I think, did well. And you know, it's all soccer, you know, and if you are in Europe or you are in Asia, the only thing what count at the end is to win the game. Oke, pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa Mati. Thank you. Oke, saya ulangi. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan level dari permainan tim kita pada malam hari ini atau yang dalam turnamen ini, dan yang kedua dari pengalaman Coach Gerald melihat perbandingan antara sepak bola di Eropa dan di Asia Tenggara. Jawaban yang pertama, tentu saja harus performa yang harus ditingkatkan atau kita harus naik level dalam hal mencetak gol, karena itu kesulitan kita selama ini dalam pertandingan. Jadi tentu saja itu suatu hal yang harus dilakukan. Tim bermain dengan sangat bagus, tetapi pada ujung-ujungnya kalau kita tidak membuat gol ya kita nggak bisa menang, dan tujuan bermain bola itu adalah untuk menang, dan untuk menang kita harus mencetak gol. Jadi itu suatu hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki dari tim ini di turnamen berikutnya. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai perbandingan antara sepak bola di Eropa dan di Asia Tenggara dari kacamata pelatih. Tentu saja kalau kita melihat bahwa semangat supporter di sini luar biasa, dan dia sangat senang dengan hal itu. Dalam kondisi apapun selalu memberikan support yang luar biasa kepada tim dan berdiri di belakang timnya, juga termasuk teman-teman yang berada di ruangan ini memberikan yang support yang luar biasa kepada tim kita. Tapi pada ujung-ujungnya inilah sepak bola, dan kita bermain sepak bola, dan kita bermain untuk menang, dan dimanapun kita berada, baik itu di Eropa, Asia Tenggara atau dimanapun kita main sepak bola, sekali lagi kita main untuk menang.